داتكم أكرمكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام. أمي فلو كعلى فوق على بركة كصلي أن كربا إن كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسود السنمونكا كصلي أكسابا جمونكا. الحمد لله أمي على فوق على بركة على منكو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ala min ko aw mɔgɔ minnu kɛra mumini ye ne ala ye sun wajibiya aw kan aw muminun kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw ye minnu kɔnna aw ɲɛ kun fosi t'a la tari ana se ka ne ala ka danw bonya tari ana sira ala ɲɛ. Ala kira sallallahu alaihi wasallam ale fana y'a fɔ a ka hadisa jɛlenw na ni mɔgɔ min ye sunkalo sun limaniya jɛlen la ani baraji ɲini yɛrɛ kama ko i k'a dɔn i ye jurumu o jurumu kɛ ka kɔn o sunkalo in ye ala b'o yafa i ye. Munna sunkalo ye fɛnba de ye ni ala y'a yira silamɛ min na a ye fɛnba yirila an k'an ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ sun in dafa ko ɲuman a n'a baara kɛ ko ɲuman yarabi ala k'o nɔgɔya mumini bɛɛ ye. An mana bato minnu k'a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu minɛ. Alors min bɛ tugu o la o ye kalo yɛrɛ ye cogo ye an fɛ jamana in kɔnɔ. Kalo ɲini kun bi jamana in kɔnɔ cogo min na a bɛ fɔ karisa ko a ye kalo ye. N'a fɔra karisa ko a ye kalo ye o de bɛ fɔ arajo la o de bɛ lase mɔgɔw ma. Mais baara kɛcogo la silamɛw ni jamana yɛrɛ faamaw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a ka se ka bɔ an y'a mɛn la ten k'a fɔ dɔ ko a y'a ye Segu dɔ ko a y'a ye Masina o tuma na kalo ko kana kɛ ten. Sariya dɔw ka sigi kalo ɲinini na. Alors a sen silamɛ tɔnba fɛn o fɛn bɛ yen u y'o caman sen don a la. O kɔfɛ tuguni u ye gouvernement yɛrɛ sen don a la parce que olu o don télé bi gouvernement de bolo o don arajo bi gouvernement de bolo n'o ye ORTM ye ani Mali arajo so. Bon sisan olu sen bi don a la jagoya la pour que kibaru ka se ka jɛnsɛn. O la faamaw ni kalo ɲini sera sisan faamaw bi silamɛ bɛɛ wele a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la n'o ye silamɛw ka ministiriso min bi jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw kabila ɲɛmɔgɔw gendarmerie polisi sorasiw mɔgɔ dɔ talen bɛ nin bɛɛ la aw bɛɛ de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen. O tuma na ni kalo ɲini kuma sera u bi yɛlɛ sanfɛ étage sanfɛ ka taa kalo ɲini. Ni commission mɔgɔw yɛrɛw ye kalo ye u bɛ jigin ka na lase silamɛw ma ko kalo yera Bamakɔ commission fɛ. O yɔrɔ bɛɛ u bɛna a lase silamɛw ma o ye kalo yera sunkalo yera walima sunkalo sara. Mais comme n'a ma ye commission yɛrɛ fɛ commission min sigilen bɛ Bamakɔ yan ka kalo ɲini n'o commission dilalen bɛ Bamakɔ Turew ni Ɲarew n'o commission dilalen bɛ Mali diinɛ association ɲɛnɛma bɛɛ silamɛya tɔgɔ la a ka ca la a caman mɔgɔ b'a la ka taa se limamaw ma nin bɛɛ mɔgɔ b'a la ka taa se sunamɔgɔw ma nin bɛɛ mɔgɔ b'a la. O tuma na nin bɛɛ de bi commission na kalo ɲini commission na. O tuma na a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la komi n y'a f'i ye sisan ni aw m'a ye a bɛ to yen a b'aw sigi yen commission b'a sigi yen. Sisan ka Mali kibaru kɔnɔ Mali ye jamanaba de ye ni commission ma kalo ye Bamakɔ u sigilen de bɛ to ten ka jaabi kɔnɔ ka bɔ Mali seleke bɛɛ la. O de la siɲɛ caman
kalo ye kibaru dili tele la walma kibaru dili arajo la abi sumaya kojugu a dɔw bɛ taa fɔ fajiri da magwɛna parce que kibaru tɛna joona a dɔw kibaru tɛna joona fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamu dɔ y'a ye Doila mais ale ti Doila ville a bɛ Doila burusi kɔnɔ dugu dɔ de kɔnɔ ale ye kalo ye alimami farala kan olu bɛɛ kɛra seere ye kalo yera commission ye sariya minnu sigi ni i n'a fɔ n ye exemple min ta sisan n'a yera Doila burusi kɔnɔ dugu dɔ la o alimami olu de bɛ mɔgɔ wuli ka na Doila ka na confirmer pewu Doila diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko an ka dugu ye kalo ye alimami y'a seere walima dugutigi y'a seere n'o o communication banna diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw n'o seerew de bɛ tila ka wuli tuguni ka taa maire fɛ yen walima kumanda fɛ yen o tuma na numéro bi bɛɛ bolo kalo ɲini numéro o bi Mali faama bonda bɛɛ la tuma na n'u sera commandant fɛ yen k'a fɔ kalo yera commandant fana bi ɲininkali kɛ ale tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que alimami de y'ale ka guide ye ni alimami kɔni waa yera commandant ka ɲininkali wɛrɛ t'a la o la commandant bi ci se bon ko bi daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ telefɔni ko ninnu man ca o tun bi telefɔni burusi kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tun bi telefɔni ci sira wɛrɛw de fɛ i n'a fɔ ka taa telefɔni minnu fixe ninnu u bɛ t'olu de ci bon o tuma na n'olu y'o ci ka na Bamakɔ o sira fɛ ministère mɔgɔw man'o ta olu bɛ sɔrɔ ka na kibaru di kalo ɲininaw ma u bɛ kalo ɲinina yɛrɛ wele a yɛrɛ karamɔgɔ dɔ de bɛna ka na telefɔni ta k'a lamɛn u b'a fɔ a yan ye Doila ye Doila kumanda mankan don alimami filɛ kɛrɛfɛ a ko a yera Doila burusi kɔnɔ dugu dɔ la bon hali ni o fɔra sisan ni kalo ɲininaw ye siga dɔ sɔrɔ kuma na u b'a ɲini o ka jɛya a ko kalo yera Doila burusi kɔnɔ dugu dɔ la mais min nana ni kibaru ye alimami yɛrɛ don wa alimami tɛ dɛ alimami ka mɔgɔ don wa tiɲɛna an t'u dɔn a y'o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ o la kibaru tɛ se ka di fo o de ɲɛ ka ɲini bon an bɛ to o de la kibaru wɛrɛ ti sɔrɔ parce que nin y'a ye burusi kɔnɔ yan'o o yɛrɛ ka wuli ko a bɛ taa duguba kɔnɔ o ma nɔgɔ o ma bon o tuma na o siraw yan'olu ka tugu ɲɔgɔn na kalo jaabi dili bi sumaya kalo jaabi mais nin an filɛ nin kalo ye min na sisan mais depuis su daminɛ ne welela k'a fɔ ko a yera dugu saba la Mali dugu saba a bɛɛ y'an wele ko kalo yera bon o ye su daminɛ ye mais est ce que dɔ ye ne wele k'a fɔ n ye kalo yera ne bɛ se ka o fɔ jeli ye e se k'o fɔ mɔgɔ si n ko bon sisan aw minnu ko a ye kalo ye a ye taa ka commandant fɛ yen k'a ɲɛfɔ commandant ye ko a ye kalo ye pour que commandant ka kalo ɲininaw ladɔnniya ministère la an ka se k'a publier mais an tɛ se k'a fɔ abada fo a ka se a ka commandant de fɛ yen parce que mɔgɔ dɔ tɛmɛ dɔ an bɛ tile min na bi Ala k'an bɛɛ kisi dɔ bɛ se ka telefɔni ci Aidara kalo yera han anw bɛɛ ye kalo ye mais e ye jɔnni ye ti ye ki alors o tuma na pour que a ka dɔn e ye jɔnni ye taa commandant fɛ yen a ka dugu mɔgɔw kɔni b'i dɔn olu b'a dɔn nin ye jɔnni ye a bɔra min n'u bɛ an ladɔnniya fana u b'a fɔ karisa an ka danaya mɔgɔ don walima alimami de y'a garanti ou bien dugutigi de y'a garanti n'o kɛra dɔrɔn faamaw b'a lasi su daminɛ na mɔgɔ saba ye ne wele ne yɛrɛ ye n ka mɔgɔ dɔw wele dɔnniya bi ni minnu cɛ n ko bon a fɔra kalo yera n ko mais a ma n'a sira fɛ a bɛ se ka labɛn mais a ma n'a sira fɛ dɛ wa a kana fɔ mɔgɔ ye a kana fɔ mɔgɔ ye a ma n'a sira fɛ an ka bɛnkan ye min ye hali ni ne ye kalo ye ne yɛrɛ ɲɛ ka kalo ye sariya tɛ ne bolo n k'a lase sira si fɛ k'a fɔ kalo yera fo n ka tɛmɛ commission de fɛ i y'a faamu sariya foyi tɛ ne bolo ne k'a fɔ ko kalo yera ne bɛ tɛmɛ commission de fɛ k'a fɔ commission mɔgɔw ye Aidara ye kalo ye koyi a banna mais k'a fɔ Aidara ko k'a ye kalo ye o ka mɛn dugu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ commission fɛ o kɔrɔ ye ne bɛ baara min na n t'a dɔn n ye commission janfa o sariya tɛ yen quoi sariya ye commission de ye yanni kibaruw ka se ka na ko caman bɛ sumaya tan de sinon
ne b'a kalama ne y'a f'i ye mɔgɔ 3 in wele n ka danaya mɔgɔw do k'a fɔ kalo yera n ko mais a ye tɛmɛ commission ka sira de fɛ mais su 1 heure sera ka sɔrɔ u ma tɛmɛ commission ka sira fɛ ka sɔrɔ u ye ne wele 20 heures k'a fɔ ko kalo yera mais a y'a ɲɛfɔ commission ye 1 heure du matin commission ko ko foyi ma fɔ olu ye o bɛ se ka cariya a tɛ se ka cari ne kɔni b'a kalama n dalen du la mais ne tɛ se k'o labɔ commission fana tɛ se k'a fɔ mana commission ye fɛn dɔ de ye min sigilen do a tɛ se ka kibaru si di a ma min mɛn bon kibaruw bɛ sumaya sɛgɛsɛgɛli sira kan yan'a ka se commission ma hali n'a sera commission ma ni commission yɛrɛ sigara min na commission fana bɛ tila k'o sɛgɛsɛgɛ k'i sigi k'o jaabi kɔnɔ mana o la an bɛ fɛ k'a fɔ an balimaw ye dɔrɔn c'est-à-dire mɔgɔ seko tɛ kalo ɲɛfɔli la joona walima a ɲɛfɔli la retard la comme n y'a fɔ cogo min na n'aw yɛlɛnna sanfɛ ministère la Bamako n'a ye kalo ye dɔrɔn a banna a bɛ bɔ dɔrɔn déclaration bɛ kɛ mais ni aw m'a ye a bɛ sigi de ka jamana fan bɛɛ kɔnɔ jɔnni bɛna jɔnni ka ci bɛna jɔnni ka ci bɛna a bɛ sigi ten fɔ 3 heures du matin mais ne bɛ nin kalama mais sur 3 heures du matin commission mɔgɔ dɔ ye ne wele 3h40 ko Aïdara ko kalo yera ko commission ye déclaration kɛ mais il était 3h40 hein bon dugu tilala bon mais dugu tilala an kan ka olu de hinɛ kan ka minɛ mɔgɔ minnu ye u ka baara bila ka t'u sigi ka si silamɛw kungo la olu de kan ka fo commission de kan ka fo parce que u sira silamɛw kungo la dɔrɔmɛ ti d'u ma a bɛ taa nin kɛ Ala de kama dɔrɔmɛ 1 ti d'aw ma o kumana mɔgɔ minnu taara si silamɛw ye ka taa si u ɲɛna pour que u ka se ka kibaru sɛbɛ sɔrɔ ka di silamɛw ma silamɛw ka kalo ko la o kibaru teliyara o sumayara o silamɛw ka kan ka jɛn n'o ye parce que olu de bɛ k'a ka silamɛw ka baara kɛ wa u tɛna se ka nkalon tigɛ kibaru de bɛ na a bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a woloma ka u yɛrɛ ka danaya yɔrɔ ɲin'a na ka sɔrɔ k'a lase mana kalo ko ye nin de n'an ye nin faamu bɛɛ bɛ lafiya o la a fɔra joona a ma fɔ joona o tɛ kalo ko la a bɛ se ka fɔ tardivement a bɛ se ka fɔ joona fana mais a bɛ dépend a ye cogo la a bɛ dépend kibaru sɔrɔ cogo la comme dɔ ye question posé sisan ko a ko ti au conseil de bolo wa ayi kalo ko ti au conseil bolo kalo ɲini o ti au conseil ka sira ye au conseil sen b'a la mais a ti au conseil bolo ne y'a fɔ n ka kuma daminɛ na kalo ɲini sirilen de don Bamako dugulenw turew ni ɲarew o ko tɛmɛnen kɔ duba minnu bɛ yan o ko tɛmɛnen kɔ diinɛ bolofara si o si bɛ yan ni silamɛya diinɛ don olu bɛɛ sen bɛ kalo ɲini na polisiw b'a la gendarmerie b'a la sɔrɔdasiw b'a la nin bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka groupe dɔ dilan a bɛ fɔ o groupe de ma ko kalo ɲininaw o kalo ɲininaw a bɛɛ y'an ka silamɛw de ye mais a au conseil ka ko tɛ a ti au conseil bolo au conseil ka baara tɛ kalo ɲini in ye tɔn dilalen de ye Mali faamaw fɛ mais ni Mali silamɛw ka laɲini ye olu b'an pied de u b'an dɛmɛ de ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na téléphone siraw kan parce que bi téléphone minnu filɛ an bolo nin o y'a sɔrɔ o ko ma kɛ tan fɔlɔ o la téléphone ko tun ma nɔgɔn gouvernement de tun b'an dɛmɛ ka téléphone bila ka ligne di a ka sigida bɛɛ la n'a fɔra Gawo y'a ye sisan bon sisan mɔgɔ min se ka kibaru di sisan fo Gawo faamaw parce que téléphone b'olu de ka bolo kan ci laseli b'olu de ka bolo kan o tumana o n'a ɲɔgɔnnaw a dilanlen bɛ o de la mais au conseil ko tɛ a ti au conseil bolo voilà a ti au conseil bolo au conseil ko tɛ mais au conseil mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ au conseil mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ limama mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ ansaru mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ a dilanlen don ten de mais au conseil tɛ au conseil m'a dilan au conseil yɛrɛ tɛ ala sago sago. karamɔgɔ ni ko bɛ tan e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di o la alisilamɛw ma o ka to makɔnɔni ka se ka nin waatiw bɛɛ suit. oui bon an bɛ ladilikan min di dɔrɔn an b'a ɲini Mali dugu wɛrɛw fɛ min ti Bamako ye hali Bamako yɛrɛ ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye ko e sera ka kalo ye i kana sumaya sariyaw de bɛ yen n'i ye kalo ye i n'a fɔ misirida la kalo yera an ka danaya bɛ mɔgɔ min ka ye o ye alimami de ye a bɛ alimami bɔ a kalama
alimami ka mɔgɔ in ye dɔrɔn an b'a dɔn silamɛ don ni alimami ye o accord di n'a sɔrɔla faama soda bɛ ni burusi kɔnɔna don alimami bɛ mɔgɔ wuli n'a yɛrɛ tɔgɔ ye ka t'u ka duguba kɔnɔ ka taa lase u ka faama soda mɔgɔw ma olu bɛ Bamakɔ wele mais ni Bamakɔ ka dɔ y'a ye quartier dɔ la ayiwa o Bamakɔ ka kan ka seere ɲini na o quartier alimami na walima o danaya mɔgɔ dɔ la o yɔrɔ bɛɛ ka commission ka numéro wele k'a fɔ ne ye kalo ye bon o de b'an teliya an b'o de ɲini kalo yelaw fɛ mais an b'a ɲini silamɛw fana fɛ u ka sabali dɔw sɔnna ka b'a k'u ka waati bɛɛ ta ka t'u sigi ka si silamɛw ka ko ɲɛɲinini kama silamɛw fana ka ngolu fo ka dugawu k'u ye ka muɲu ka kow ɲɛɲini sɔrɔ bi ta in nin kalo in ta gɛlɛyara dɔɔni parce que a nana retard la kojugu mais a kɛra cogo o cogo minnu y'a ɲini an b'u fo parce que u tora u sigiyɔrɔ la ye fo ka se ni ka si u sira de parce que 3 heures kɔfɛ de an ye kibaru sɔrɔ bon o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu sera ka o tɔɔrɔ muɲu olu k'an ka fo commission mɔgɔw k'an ka fo n'o ye kalo ɲini commission ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn alors an b'a ɲini silamɛw fɛ an k'an bolo da an dusu kan an fana ka sabali kibaru tɛ se ka di ni ɲɛma sɔrɔ silamɛ fɛ ko in gɛlɛya yɔrɔ de ye nin n bɛ fɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka nin de faamu ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka sunkalo in tɔ timɛ yira an na an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'o kɛ alakira bonya kama sɔli ala rasul an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin kunnafoniw na ka di alisilamɛdenw ma i sara bɛ ala bolo baden tv sirifila lajɛbaw nin tun ye an ye kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min Bangoni Jɛginɛbugu la sirifila duba kɔnɔ o conseil ɲɛmaaba ale ka denbaya la Seyidi Sharif Osman Madan Haidara ale de bɔra ka nin kunnafoni ninnu di an ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la